Didi ay CIC. Ay, Kailan na punti kong zero, tapos. Sunset. Wine. Ha? Kada dyan yung nakalupot. Ikaw mo na ikabilan yung ginalukatan. Yum yum. Lasing-lasing tayo. Ang ganda, no? Bakit hindi ikaw ang nakisyo? Shy guy. That's what I'm saying. Ang mayari. Napili mo na lugar. Ay, naka-video. Hello. Punta kayo sa Anis Lodge. Anis Place. Ako, Lodge. Dito sa Ago o La Union. Ha? San Julian Norte. San Julian Norte. Julian Norte. Ako. Yung mga lodging facilities niya dito ranging from 5-5 5-5 8-5. Yung, Cabinet Hotel. yung up and down, yun yung 8-5. Maganda man. And a 50-meter pool. Tapos gusto nyo ditong maligo sa swimming pool. 50 meters. Ilan? 50 meters. Oh, 50,000 meters. 50 meters. Okay. Tapos yung kanilang mga personnel dyan. Okay. Okay. So, punta lang kayo. At unwind kayo. Okay. Thank you. Bago ang sama ng loob, enjoy lang muna. Happy Sunday sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. God bless. God bless. Ano yan? Moscato. Moscato. Ang sarap, no? Matamis. Ano siya? Sweet wine. Ay, Grape na tayo. Yeah, it's great. Yeah. White.